صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس. السلام عليك يا باب الهواج. السلام عليك يا سراج. السلام عليك يا بشار كربلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. या अल्लाह शब मुबारक है जितने मोमिन मोमिनात फ़ानी जहान से फरमा गए बेहद के हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास उनके दर्जा फरमा बिलख़ुसूस मेरे वालिद मोहतरम और मेरे भाई काज़ी साहब के दर्जा फरमा और भी जितने मरूमीन हैं मेरे रिश्तेदार उनके दर्जा फरमा तमाम मोमिनीन के दर्जा फरमा सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा शिफ़ाअत मोहम्मद वाले नसीब फरमा इलाही जितने मोमिन मोमिनात परेशान उनकी परेशान दूर फरमा तमाम शियान अहले इक़रार की हिफाज़त फरमा आल मोहम्मद इसद के जितने मोमिन मोमिनात जो ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा तमाम मोमिनीन की हिफाज़त फरमा تفضل عمي. الأعمال بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أبا الفضل العباس.
السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الواسعين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا باب الحوائج. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين يا باب الحوائج. آج 17 ربیع الثانی کی شب ہے اور شب جمعہ مبارک ہے. اس ٹائم حضرت امام حسین صاحب کے علم ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین السلام. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکہ یا علی اکبر. السلام علیکہ یا علی الاسد. السلام علیکم جمیع شہداء کربلا. السلام علیکم یا انصار امام حسین السلام. السلام علیکہ یا حبیب یا اللہ. مبارک ہے جتنے مومنات فانی جان سے رکھنا ان کے درمیان ہمارے تمام مومنین کو زیارات سے مشرف فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم عجل ولیک الفرج. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المصطفى وأن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين.